আমাদের সকালবেলা ব্যস্ততার সময় আমরা সন্ধ্যাবেলা করতে চেয়েছিলাম, বাট কারণবশত হয়ে ওঠেনি। আগামী দিনে নিশ্চয়ই সন্ধ্যাবেলাই হবে, কিন্তু সকালবেলা যে এরকম ভাবে মানুষের সমাগম হবে সেটা আমরা ভাবতে পারি। তাও একটা রবিবার দিন সকালবেলা, খুব খুশি আমরা। বিধায়কের সাথে আপনার একটা মনোমালিন্য দেখা যাচ্ছে, সেই নিয়ে কি বলবেন? না, আমি সেটা নিয়ে আর কোনো আলোচনা করতে চাই না দাদা। এটা এখন পাস্ট হয়ে গেছে, আমি এটা নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাই না। এখন আগামী দিন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং আমরা অনেক কর্মকাণ্ড নিয়ে রয়েছি। এখন আমাদের পজিটিভ কথা বলাটা অনেক বাঞ্ছনীয়। আমরা ভালো কাজের সাথে যুক্ত হতে চাই, আমরা পুরনো কথা আলোচনা করতে চাই না। कितना ज्यादा भीड़ है, क्या वोट बैंक में ट्रांसफर हो पाएगा? बिल्कुल होगा जी। आपने देख लिया आज सुबह से क्या आप लोग, जितने लोग आए थे आज सुबह, रविवार के सुबह सब लोग फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, लोग बाजार जाते हैं, लोग घर पे रहते हैं, टीवी देखते हैं, पर सब लोग आज रास्ते पे आ गए हैं। तो सब लोग आज रास्ते पे आ गए, तो हम लोग को ये पता चल ही गया है कि 4 तारीख को क्या होने वाला है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, दीदी पहले ही मैनिफेस्टो दे चुकी है जी, तो आप इसको चैलेंज कितना मानते हैं? देखिए, चैलेंज तो है, चैलेंज तो बिल्कुल है, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर जितना दिन दीदी है, जितना दिन अभिषेक बंदोपाध्याय है, जितना दिन टीएमसी है, उतने दिन तो कोई दीदी को हिला नहीं सकता।